Assalamu alaikum. Mına uşu bugün Kudayдын buyruğu menen soda aldı mına. Bahtiyar agabız menen, Edegeyinibиz menen. Аябай суранды. Baаны bölök suradım, бирок аябай суранды мына пасойски бердим, Кудай буйрук. От души берип атам. Ушу бул сода алды. Прямой блондиндин баласы. Ушу выставкадан эксперияден биринчи орун алган. Энеси болсо Нарбудандын прямой кызы. 25 августта туулган, 25 майда 9 ай ровно болду. Бүгүн канча болду? Короче, 9,5 ай болду да, грубо. 9 ай 2 жума болду, грубо. Ошо сода болду буйруса. Баасы $200,000 болду буйруса. Ага, буйрусун. Сиз да бир эки сөз айтып коюңуз. Жакшы сделка. Алдык бул. Бүгүн канчасы? Бүгүн 7-си, 8-си? 7-си. 7-июнь. 7-июнь. Жакшы кошкарлардан болуп берсин. Амин. Эки жака да берекесин. Эки жака берекесин берсин. Сизге буйрусун. От души бердим. Разымыз. Мен да разымын. Болду. Амин. Assalamu alaikum, Arashana Vodi. Bugün mana biz öýge geldik, buyursa. Muna Blandin'in balası görüp atabız. Savda kılıp Allah barakasını bersin. Tanat aka, bunu uşul biz soragan baga beresiz aka, buyursa. Buyursa. Az mas koşabız. Savdası pişip kaldı, buyursa. Bahası aytabız mı? Ya sekret bolup koyursun ha. İnşallah. Bunu biz akasını da alıp ketkenmiz Özbekistan'a. Jakşı bala berip atat. Bu da jakşı boluptur. Mına kozulary jakşı düşüptür. Maşallah. Mına bilgi urgaçı mına erkek kozulary büt şu yerde turat. Maşallah. Na jakşı, töşü de jakşı, butu da jakşı. Maşallah. Boldu aka, süýleşdi? Razıçylyk bilen. Buga berip koy telefonu, tartıp koysun. Ma, tartıp koyç. Barakasını bersin aka. Razıçylyk bilen. Razıçylyk bilen aka. Barakasını bersin.